Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Uda Ramani Karava Shabari Allah Ramani Vara 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 Vara. Uda Vandala Ramani Viri 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 Vara 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 Vara. तुम नाम धन्य, 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 तुम नाम धन्य. तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, 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 धन्यवाद. ओ शान रवनी अल्लाह रवनी खारवत रवन करवम रवा. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम. पूरा वर्षवरी अल्लाह रवनी खारवत रवन रवन रवा. उदा रवनी बिरी 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 बरा 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 बरा. तुम्हें महान 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 महान. तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर उतारा वर्षावरी अल्लाह रवनी खारवम रवा. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. होली 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 होली. पूरा शाकामानी तरवानी दूर बंदल्ला रवानी बिरी बिरी बरा 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 रवा. तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रम परमेश्वर अनंत कर्ण पिता व शांति राज. होली 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 होली. धन्य 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 धन्य. तुम्हें अदृश्य परमेश्वर प्रतिमूर्ति अट. हालेलुया, हालेलुया. एवं ईश्वर समस्त पूर्णता तुम्हारे बास करे उतारा वर्षा खालारावानी खारवंदानावा. हालेलुया, हालेलुया. उदारावानी खारवंदानावा समस्त संपूर्ण ईश्वरत्व धवंत बास करे प्रभु तुम्हारे. इदारावानी खारवंदाला रवना दरवंदाला रवना करवंदानावा. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. तुम्हें मृतमान को मध्यरु प्रथम जात प्रभु द्वारा वर्षावरी रवा. तुम द्वारा तुम निमंते समस्त विषय सृष्टि करा शाखा रवा. तुम्हारा संतोष निमंते मध्य से समस्त करा. हालेलुया. धन्य 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 तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य. इदारवानी पूरा शाखा रवानी आदारवानी दारवंदा रमा. दया करो, दया करो, दया करो. तुम्हारा समस्त सृष्टि मध्य तुम्हें मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कर प्रभु. कारण तुम्हें अपना सादृश्य प्रतिमूर्ति मनुष्य को निर्माण कर. होली 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 होली. एवं मनुष्य निमंते तुम्हें अपना प्राण देउछ प्रभु. औषध मान निमंत मध्य करा जाए नहीं. रवानी खार वर्षावरी अल्लाह रवानी खार बंदा रवा. तेणु मनुष्य माने तुम दुष्ट के बहुमूल्य. एवं प्रभु मनुष्य सृष्टि कर तुम्हारा प्रधान उद्देश्य तुम प्रशंसा वर्णना करने. आउ से समस्त मानवता तुणा पड़ी प्रभु. बरं तुम घृणाजनक विरक्तजनक कार्य करती. तथापि तुम्हें दीर्घ सहिष्णु होइछ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आउ तुम्हें विभिन्न भाव तुम्हें कार्य करोछ जेपरी. आउ प्रत्येक तुमको जानवे, तुमको चिन्हे, तुम प्रति फेरवे, तुम सहित सम्मिलित हे एवं तुम प्रशंसा धन्यवाद तुम साधना करेंगे. आउ से मंगल भई हो काल पर काल. कारण जो मैंने तुम सेवा करते से नाना भाव आशीर्वाद प्राप्त होती. से तुम सहित से बास करेंगे. तुम्हें जो अच्छो से स्थान रहे पिता से सम्मान देवे. निदारवानी खार वर्षावा. पूरावत्रमना दरवंदल रवानी खार वंदनमा. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. तुम्हें तुम इच्छा मत कार्य साधन करोछ प्रभु. ताकू कहीं अन्यथा कर पार ना. होली 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 होली. तुम निकटवर्ती मनुष्यर के मंगल अटे प्रभु. उदारा वर्षावरी अल्लाह रवानी खारवा. जीसु नाम रे, जीसु नाम रे, जीसु नाम रे तुम्हें दया करो. अमानकर सेवदना सब तुम निकट सुधाई हो. तुम आत्मांकर कार्य बहु भाव सहित मध्रा मान मंडली समय सर्वद तुम मंडली गुड़े मध्य एवं समस्त प्राणी उपर तुम आत्मा तुम्हें ढाड़ प्रभु. आउ मध्य दाऊद वंश जेरूशलेम निवासी मान शुद्धानुग्रह जनक आत्मा तुम्हें ढाड़. तरे सर्वांतरण से तुम प्रति फेरवे. जो मैंने तुमको क्रूशविद्ध करते तुम दृष्टिपात कर विलाप सहित. इदारवानी खार वर्षावरी अल्लाह रवानी खार बंदा. धन्य धन्य तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ये जगतर अंतिम समय के भयंकर अटे प्रभु. तथापि तुम्हें मध्य विशेष भाव कार्य तुम्हें साधन करोछ. तुम्हें नीरव ना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पवित्र आत्मा
ଜଗତର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛନ୍ତି ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ସାବାରୀ ଆଲ୍ଲା ରବାଣୀ ଖାରବା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଆଉ এই প্রভু শয়তান জগতর অধিপতি ঈশ্বর হইতে মধ্যে তুমি তার মস্তক চূর্ণ করিଅছ ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ତୁମେ ରଖିଅଛ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ ଯେ ଶାନ୍ତି ଆତା ଈଶ୍ୱର ଶୟତାନକୁ ଶୀଘ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଦୋଳି ପକାଇବେ ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ସାବାରୀ ଆଲ୍ଲା ରବାଣୀ ଖାରବା ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା ଆମମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଶୁକ୍ରାଇବେ ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ পাপি দিনহীন চরণে তুমর করিয়াছি নমস্কার তুম পদে নেই সদন তুম পদে নেই সদন ওই পাপি দিনহীন যিশু মত মারে ওই মত পাপরে
সুতুম প্রেম Udaramani Darabas Shabari Allah Ramana 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 Allah Ramana Ramana Holy 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 Shabara bara 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 Hallelujah hallelujah Udaramani Kharavat Pramana Daravat Shabari Allah Ramana 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 Holy 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 Hallelujah 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 Shabari Allah Ramana 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 Shabari bara 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 Daramani Kharavat Pramana Daravan Allah Ramana Daravan Allah Ramana Ramana Holy 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 holy
धन्य 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 तुम नाम 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 होली 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 हालेलुया 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 शिवरा बरा 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 शिवरा बरा 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 इदारवानी खारवा प्रमाणा दारवा शवरी अल्लाह रवानी बिरी 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 बरा 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 तुम नाम धन्य 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 हालेलुया 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 शबरा बरा 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 शबरा बरा 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 होली 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 धन्य 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 तुम नाम 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 तुम नाम धन्य 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 तुम नाम शबरा बरा 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 शबरा बरा 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 उदारवानी खारवत्रमना दारवन दल्ला रवानी बिरी 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 बरा 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 होली 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 धन्य 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 तुम नाम 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 धन्य पूर्वत्रमण करव शबरी अल्लाह रब 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 शबर रब 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 शबर रब 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 शबर रब 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 अल्लाह रब 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 त्रमण रब अल्लाह रब बिरी 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 रब 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 होली 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 धन्य 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 तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम तुम नाम धन्य 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 होली 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 शिवा रबा 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 शबा रबा 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 शबा रबा 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 होली 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 शबा रबा 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 इदारवानी खारवत प्रमाणा दारवन अल्लाह रबा 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 पूर्वत प्रमाणा दारवा शबा रबा 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 होली 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 दरवानी खारवत प्रमाणा दरवन साला उदारवानी बिरी 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 बरा 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 उदारवानी बरा 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 शबरा बरा 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 होली 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम उदारमणि खारवा शबरी अल्लाह रबा 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 हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड
आशीष तुझसे चाहते हे स्वर्ग पिता आते आशीष तुझसे चाहते हे स्वर्ग पिता आते ना कोई खून न लिया तो हम अपनी ताका ना कोई खून न लिया तो हम अपनी ताका खाली दिलों लाते खाली दिलों लाते हे स्वर्ग पिता आते आशीष तुझसे चाहते हे स्वर्ग पिता आते हमने भाव खाएगी रहे निगाह में जगाएगी हालेलुया हमने भाव जगाएगी रहे निगाह में जगाएगी और हम सारा दरबारी खारवा शाबारी अल्लाह रबना दरबाना दरबाना धन्यवाद 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 ग्लोरी दरबान खारवा शाबारी अल्लाह रबना मान प्रभु की दया सारा यीशु की मान प्रभु दया भी है सारा यीशु की हम सब गाते स्तुति हम सब गाते हे स्वर्ग पिता गाते आशीष तुझसे चाहते प्रार्थना करो প্রশংসা গৌরব তোমার প্রভু হালেলুয়া 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 তুমি পরিত্রাণ কর্তা তুমি উদ্ধার কর্তা তুমি রক্ষা কর্তা তুমি আরোগ্যকারী পরমেশ্বর প্রভু ধন্যবাদ 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 পাপ ক্ষমা করে ধন্য দৈবকারী পরমেশ্বর ধন্যবাদ 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 পুরা বর্ষ আমাদের বলে আমাদের আমাদের বলে বন্ধ হারিয়ে আমাদের বলে 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 স্বর্গ যার সিংহাসন পৃথিবী যার বাদবিত তুমি সেই মহান ও ভয়ঙ্কর পরমেশ্বর হালেলুয়া 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 যে অজয় অজয় প্রভু তুমি পরিবর্তিত পরমেশ্বর হালেলুয়া 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 তাহলে চিরকাল সদা সর্বদা তুমি সমান পরমেশ্বর ধন্যবাদ 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 হালেলুয়া বর্ষ বলে 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 বন্ধ হারিয়ে বলে 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 বন্ধ তুমি প্রশংসা নিবাসী পরমেশ্বর প্রভু ধন্যবাদ 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 প্রশংসার প্রভু তুমি সন্তুষ্ট থাও হালেলুয়া 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 ও প্রভু প্রশংসা নিবাস পরমেশ্বর তুমি নাম খ্যাত হালেলুয়া 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 সিয়নে তোমার প্রশংসা বিখ্যাত হয় প্রভু মনুষ্যমানଙ୍କର প্রশংসা তুমি বিখ্যাত পৃথিবীর তোমার প্রশংসা গৌরব তোমাকে পারিব প্রভু এদিনের মধ্যে তুমি চাইথাও প্রভু হালেলুয়া 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 আজ প্রভু সমস্ত সত্য জানে মধ্যে যাহা তোমার অন্তরର ସମସ୍ତ ବେଦନା ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯାଇ କରିବ ହାଲେଲୁୟା 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 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ তুমি ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ তুমি ମନୁଷ୍ୟକୁ তুমি ସୃଷ୍ଟି କର କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଓ ପ୍ରଭୁ ମନମାର করে যায় প্রভু তোমাকে পাশে তুমি প্রভু প্রভু ও প্রভু ସେମାନେ প্রভু
ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧାଇଛନ୍ତି ତାହା ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଶୁଣରେ ସମୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସୁଅଛ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତଥାପି ଶେଷ ସୁଯୋଗ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପତ୍ର କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଝିଅ ଓ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ତୁମେ ଖୋଲିଦିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୋଲିଦିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କଠିନ ମନକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭୁ ମନ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣିନ କିଛି ନେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ତୁମର ସେ ପରିତ୍ରାଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ସାଧନ କରିଛ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ରକ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ତୁମେ ମୋଚନ କରିଛ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ତୁମେ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ହେଇଛି ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୁମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଦୟା କର 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 ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗତପତି ଓ তুমি অনেক প্রভু মঙ্গল সাধনা করিয়াছ তার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে অমঙ্গল বিষয় মধ্যে তুমি স্থগিত করে রেখেছ প্রভু যাহা অনেক সময় প্রভু বুঝিপারନ୍ତି না জানিপারନ୍ତି নাই প্রভু সদা প্রভু মঙ্গল করিবে নাই কি অমঙ্গল করিবে নাই এই প্রকার ভাবনা চিন্তার উপরে প্রভু নিজের মন মার্গ প্রভু মনুষ্য গতি করে হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। বর্তমান মধ্যে কি কৌশি বিষয় সে চিন্তা করে পারে নাই প্রভু হালেলুয়া বর্ষা বাবা 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 বারে 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 মনুষ্য দৃষ্টিতে প্রভু মনুষ্য পথে প্রভু ও তোমাদের কাছে কিন্তু শেষের প্রভু মৃত্যুর পথে খাই প্রভু আমাদের বিবেচনা করে জানতে নাই প্রভু কিন্তু তুমি আমাকে দয়া করছো প্রভু আমাকে শক্তি তুমি করেছ তোমার অনন্ত জীবন রয়েছে প্রভু তোমাকে বিশ্বাস করে দ্বারা প্রভু তুমি অনন্ত জীবন অধিকার তুমি পরিবর্তন ধন্যবাদ ধন্যবাদ তোমার প্রভু প্রচুর মুক্তি প্রচুর শান্তি প্রচুর আনন্দ রয়েছে প্রভু ধন্যবাদ 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 পাতাল মৃত্যুর বঞ্চিত মন হস্ত প্রভু গাও যন্ত্র বঞ্চিত মন হস্ত প্রভু তুমি খোলা খুলে কেউ ভঙ্গ করে পারে নাই তুমি ভঙ্গ করে কেউ খোলা করতে পারে নাই প্রভু এই সমস্ত প্রভু ত্রিভুবন শক্তিশালী পরমেশ্বর প্রভু পুরা বাদশা বারে 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 বন্ধা নিয়ে তুমি যাহা চাহিবে প্রভু তাহাই পৃথিবীর মধ্যে ঘুরে খায় তুমি যাহা ইচ্ছা করো তাহাই মনুষ্যମାନଙ୍କ মধ্যে ঘুরে খায় প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। সেদিন মধ্যে প্রভু তোমাকে যে ভয় করা যায় যার মধ্যে আমাদের জানিয়া পরিচয় তুমি দিয়েছো প্রভু ধন্যবাদ 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 যে আমাদের আত্মার বিচারকে প্রভু সেই প্রভু তার সমস্ত জীবনের মধ্যে সে প্রভুদের অধিকার তাহা তুমি প্রভু তোমাকে ভয় করিয়া তোমাকে প্রেম করি তোমার সেবা করি তোমার আজ্ঞা পালন করে প্রভু দ্বার প্রভু সেবা সাহায্য করা হালেলুয়া হালেলুয়া। রাশা বারে 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 বন্দানি বারে 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 আত্মার পরমেশ্বর প্রভু যাহাই পর্যন্ত মধ্যে জানি প্রভু এই প্রকারণে বিসর্জিত প্রভু ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁମାନେ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହବୁ ପ୍ରଭୁ এই ସମସ୍ତ ଜଗତର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ তুমি ଜ୍ଞାତ କର ଆଉ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁମାନେ ସମସ୍ତ ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ପାରିବୁ ଏଥିମଧ୍ୟ তুমি ଦୟା କର ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନକୁ प्रभु हरण करे प्रभु मृत्यु मुखर पकड़ा पुनर्बार प्रभु जहाँ से भाइरस प्रभु व्यापी लागू प्रभु से समस्त विषय रक्षा कर हालेलुया। प्रत्येक दुष्ट विश्वास मन को उठाया जाए हमारे को मत उठाया जाए जनता प्रभु हालेलुया हालेलुया। शेष समय प्रभु भीषण समय उपस्थित में खोज प्रभु निश्चय प्रभु प्रभु जो संवाद सुनो प्रभु और से समस्त विषय को सुनी प्रभु ने କିନ୍ତୁ ଭୟ କରେ ଆପଣ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ମ ସାଧନ କରି ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପାରିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ସବୁ ସମ୍ବାଦକୁ ତୁମେ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅଛ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। এই সমস্ত জ্ঞାନ ବୁଝି ପ୍ରଭୁ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଭୟ କରେ ତୁମ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାପ ମନ୍ଦତାରୁ ଯାହା ତୁମ ବିଷୟ ବନାଉଛ ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମନ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପାରିବ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଦକ୍ଷତା ତୁମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପାରିବ ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ପାରିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର
जिससे तुम दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो समस्त युद्धर मध्य वचन दाउची प्रभु अनेक बंधु नहीं बनानी अनेक मास से तुम प्रभु शांति नहीं प्रभु हालेलुया आज अनेक शांति रे बैठक बसंत प्रभु शांति रे अनुसंधान करते किंतु तार पत्र से मन जान नहीं बुझी नहीं प्रभु कान तुम तेरे पत्र शांति रे तुम शांति रे जीवराज हालेलुया 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 आज तुमको नहीं बुझी प्रभु मनुष्य विनष्ट ही जाउची प्रभु तुम अनुग्रह कर तुम रक्षा करो ऐसे समय प्रभु तुम हमको सुधर दे जोरदार ब्रह्मांड जीवन को तुम समर्पण करे और निकुंज निष्पाप जीवन करे प्रभु वो दोष रहित प्रभु पांच जन तुम्हारे शब्द से तुम मोशे जैसा खेला पर्यंत तुम्हें हमको प्रसिद्ध कर दिया करो हमको प्रभु परिवार हमको वेदना हमको ज्ञात कुटुंब हमको संतान संतान को तुम्हें अनुग्रह करो बाबा क्षमा करो सम्मुख दूर करे प्रत्येक अंबर नाम जीवन पुस्तक लिखा तुम्हारे मंदिर समूह रक्षा करो जो मैंने प्रभु अपना अपना वस्त्र धोते करते अपना अपना रक्त रे प्रभु के कही देशंत प्रभु प्रत्येक विश्वास मान को प्रत्येक मंडल को तुम्हें धरे रखो कान तुम्हें मंडल के अपना प्राण तुम्हें दे प्रभु जदर बंधन कर बड़ा प्रयास करी पारे दिले मते तुम से शक्ति सामर्थ्य तुम्हें दे प्रत्येक को तुम्हें धरे रखो हालेलुया 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 दया करो तुम्हारा राज्य का चरण को तुम्हारा दास मन को मते जो मन को मरण करियो जो मन को आभान करते प्रभु इस प्रकार लोग को प्रभु तुम्हारा दास मन को तुम्हें धरे रखो अनुग्रह से सुविधा कर दान को पूर्ण कर परिपूर्ण कर हालेलुया हालेलुया तुम प्रभु का कार्य करे का प्रभु अनेक आत्मा लाभ करे अनेक अंगर परित्राण करना पाइबे तुम मते तुम अनुग्रह कर जिसु का नाम रे प्रभु किंतु वेतन करा को बोली अनेक कार्य करते प्रभु सेना करते ना प्रेरणा तुम्हें दे प्रभु तुम्हारे कार्य में सेना तुम्हें पूर्ण करा जिसु का नाम रे हालेलुया हालेलुया जहाँ तुम दुष्ट में जोता तो आशीष समझ के समझ बंदी तो हमें ना कारण तुम्हारे वाक्य ने प्रभु तुम्हें विचार करवा हालेलुया हालेलुया से विचार सुनते प्रभु प्रत्येक प्रभु निर्दोष देखा के आपको बने प्रभु एक को लिखा था प्रभु और तुम मन पर प्रभु अपना को समर्पण कर प्रभु को पुत्र के परित्राण कर्म साधन के सत्य करो आज दिन पे तुम नाम धन्यवाद प्रभु तुम्हें अनुग्रह करो प्रभु समस्त भारत में न रो पे तुम नाम धन्यवाद दिन समस्त धर्म को तुम्हें जो प्रकार इच्छा करे तुम्हें सही प्रकार समय को काटिया पाए तुम्हारे भाग्य सुन मुझे करे इतने मत तुम सत्य करो समस्त लोग बच्चों को प्रार्थना करो जहाँ मैं जाने से समस्त मदद प्रदान करो गौरव महिमा का संसार से समस्त प्रार्थना तुम समर्पण करो प्राण करता है प्रभु कृष्ण का नाम ले गीत संहिता 73 पर्वर 28 पदर प्रथम अंश लेखा अछि मात्र परमेश्वर निकटवर्ती हेबार मोहर मंगल ए जगत रे मनुष्य अनेक क्लेश रही अनेक अमंगलर विषय सब रही अनेक दुख घटुची मनुष्य अनेक प्रकार विपद संकट समस्या सबू आउ भरी रही जगत रे प्रभु जीशु कहले जोहन 16 पर्व 33 पदरे जगत रे तुमान निमंते क्लेश अच्छी किंतु साहस द्वारा मु जगत को जय कर लाइटा दे प्रभु का धन्यवाद दो जे आमान को साहस धरवा को हम कारण जड़े जगत को जय कर प्रभु जीशु जगत को जय कर आमान को सबकिछ करने से समर्थ आमान सबु समस्यार समाधान करने से समर्थ आमान जहाँ सब मंद विषय घटुची से सबू को से मंगल परिणत करें जबरी जोसेफ प्रति घटिला भाई माने अनेक दुख देले मात्र शेष एपरी भाव में सबकिछ परिवर्तन है आ जोसेफ कहले भाई मान तुमने मोर मंद कल मात्र परमेश्वर ताको मंगल परिणत कर प्रभु लोक मान धैर्य रक्षा करने को हम
आज जहाँ सब घटुची आम जीवन रे दुख समस्या क्लेश निंदा अपमान अभाव क्षति ए सब को आम को टिके सही जीवा हम समय आसीब प्रभु सब विषय को बदल देवे से न्याय विचार करती से सब बड़े नीरव रहिबे नहीं आ विशेष करी जो माने निकटवर्ती होती से भी निकटवर्ती होती जाकू 4:8 पदर लिखा ईश्वर निकटवर्ती हो तो से तुम निकटवर्ती हे आ प्रभु निकटवर्ती है बेले मनुष्य मंगल ही रही अमंगल ना कारण से मंगलमय लिखा आए सदापुर जो मंगलमय आस्वादन कर देख आम को ईश्वर निकटवर्ती हवा को पड़े आम प्रभुंर निकट अच्छु ना प्रभु ठारू दूर अच्छु जदि आम दूर अच्छु प्रभु ठारू किपरि आम मंगल प्रभु साधन करेंगे से मंगलमय सत किंतु मंगल साधन केमिति करेंगे आम तेणु अनेक किछि विषय आमर गृहर प्रयोजन निमंते आम को घर बाहर को जावाक पड़े मार्केट जावाक पड़े आउ से सब किणिकी जिनस आने पड़े जदि मार्केट को जड़े जीवनी घर बाहर इच्छा करनी ताले केमिति से आणव जिनिस सब किणिकी निज गृह जहाँ आवश्यक खाइबा पीवा पिंधिया प्रवृत्ति से कार्य केमिति हब ठीक सेपरी भाव में आम को ईश्वर निकटवर्ती हवा को पड़ो जो माने विभिन्न प्रकार भाव में कार्य करती चाकरी व्यवसाय निजर घर बाहरी जाती प्राय दिन सारा जाइकी आउ से माने गोटे स्थान रही कार्य करते जो माने चाकरी करती कार्यालय को जाए ऑफिस को जाए सारा दिन से दरकार कठिन परिश्रम करती प्रत्येक दिन खरा वर्षा शीत काकर सबु समय परिवार छोट पिला माने थांतु गेस्ट थांतु जेते जहाँ काम थे समय पूर्व से बाहरी जाते यहीपरी आउ सबुदिन करने द्वारा मास शेष लाभ ही थाए दरमा पाई था छोट कि बड़ आउ जेपरी भाव में से कर्म करते कार्य करते से चाकरी अनुसार से दरमा कई तो कम कार तो भल चाकरी थे बहुत दरमा थी आ तो द्वारा मंगल हम जहाँ आवश्यकता पूर्ण हो पार जे व्यवसाय कले कि जदि जड़े सेपरी न कर केमी हम ये जानी देवे ना केतबले केमती मनुष्य आर साहाय्य करें कि सब तो हम ना से निजक कार्य करने को परिश्रम करने को ठीक से भाव में प्रभु सहित आम को लगी रहा आवश्यक विभिन्न प्रकार स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आम को लगी रहा दरकार ईश्वर निकटवर्ती हेले ईश्वर आम निकटवर्ती हे ईश्वर निकटवर्ती हवा ये लिखा मोहर मंगल केमिति ईश्वर निकटवर्ती हवा गोटे मंडली सभा मंडली हूँ कृष्ण शरीर ईश्वर गृह जो आम मंडली आसी प्रभुंर सभा करूँ निश्चय से आमर मंगल अनेक मंगल रही वृद्ध समय पर्यंत गीत संहिता 92 पर्व एपरी लिखा होती तार 13 एवं 14 पदरे जो माने सदा प्रभु गृह रे रोपित होती से माने आम मान परमेश्वर प्रांगण में वर्धिष्णु हेबे से माने वृद्ध बयस ही फल उत्पन्न करेंगे से माने रसव तेजरे पूर्ण हेबे प्रभु एपरी कार्य करती जो माने प्रभु गृह रे ताहला मंडली जीशुख्रीष्ण मंडली वर्तमान रोपित माने अटल भाव रहा लगिक रहा खाप छड़ा है कि नहीं डिस्कंटिन्यू करिवार नहीं गोटे दिन सप्ताह थरे रविवार करिवार नहीं रोपित बार अर्थ कौन गोटे गछ रोपित होइछ माने सेठी से अटल ही अच्छी से हलचल होनी एणे तेणे से बुलुनी ठीक से परी देखंतु प्रेरित 2 पर्वर आउ 42 पदरे कौन लिखा अछि से कौन कले जो माने मन परिवर्तन कले मंडली सहित संयुक्त होई प्रेरित मान शिक्षार सहभागितार रोटी भांगार प्रार्थना कर निविष्ट चित्तर रही कंटिन्यूड स्टेडफास्टली लिखा आपड़ जदि स्टेडफास्टली कंटिन्यू करेंगे ना
কিপରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହିଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି। ଯଦି ସେମିତି ହବ ତାହା ଯଦି ଠିକ, ତାହେଲେ ଆଉ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ହେଇପାରିବ? କିଏ କରିବ ତାହେଲେ? କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଲୋକମାନେ? ତାହା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୁବା, ବୃଦ୍ଧ, ଶିଶୁ, ଆଉ ଏହିପରି ଲେଖା ହେଉଛି ସେଇ ଜୁଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ବର କନ୍ୟା ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃପୁରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଉପବାସ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କଲେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବର 25 ପଦରୁ ଲେଖା ହେଉଛି କିପରି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଅନ୍ନରେ ଜଳରେ ରୋଗ ଦୂର କରିବେ। ଏପରି ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଆପଣ କରିପାରିବେ ନିଜ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ, ଭଲ କରନ୍ତୁ କି ଯାଏ ନା, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଅଟଳ ହେଇକି ରହିବାକୁ ହବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ହବ, ଷ୍ଟେଡ୍ ଫାଷ୍ଟଲି, ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବର 46 ପଦ ଲେଖା ହେଲା, ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଲେଖା ହେଲା ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେମାନେ ରସ ତେଜରେ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଅବ୍ରାହମ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, 100 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 90 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମାତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ କିପରି ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲେ। ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ ସେମାନେ ରସ ତେଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ? ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ସଂହିତା 91 ପର୍ବରେ ତାର ଶେଷରେ ଆଉ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ୍ଭେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେଇ ତାହାକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା, ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ତାହାକୁ ଦେଖାଇବା। ବାକି ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଅବ୍ରାହମକୁ 175 ବର୍ଷ, ସାରାକୁ 127 ବର୍ଷ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କିପରି ପିତରଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ 12 ପର୍ବ ଲେଖା ହେଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଦୂତ ପଠେଇ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏଟା ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ପିତରଙ୍କ ପାଇଁ ସେପରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି? ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ କିଛି ଆଉ କାମ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ଛାଡ଼ି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ସେପରି ଲାଗି ରହିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କିପରି ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ଭାର ନେବ, ସେଟା ତ ଠିକ୍ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ, ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଏ, କେତେକଙ୍କ ଗୃହକୁ ନିୟମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ଥର ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ସେପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ କହନ୍ତି। କେହି କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମୋ ଠାରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ଦେଇ କହିଥାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବ, ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ମୁଁ କରିପାରେ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କରେ, କିନ୍ତୁ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଖାପଛଡ଼ା ଲାଗେ ମୋତେ। ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ତ କହିବେ ଅନେକ, ସବୁ ଘରେ ବସି ଥାଇ ତ ସମସ୍ତେ କହିବେ। କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଲାଗେନି, ସେ ବୋଝ, ସେ ଭାର ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ତହିଁରେ ସେ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲି, ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା କରିବା, ଏଥିରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 65 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ କିପରି ଉତ୍ତମ ବିଷୟମାନ ସବୁ ରଖାଇଛି କହିକି। ଗୀତ ସଂହିତା 65 ପର୍ବର ତାର 4 ପଦର 2ୟ ଅଂଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଗୃହର ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ତାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ପରିଷ୍କାର ତୁମ୍ଭ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିତୃପ୍ତ। ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେଠି ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ପରିତୃପ୍ତ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ
ଦାଉଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ? ଗୀତ ସଂହିତା 23 ପର୍ବର ଆଉ ଶେଷ 6 ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ ଲେଖିଲା, ପୁଣି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ସବୁବେଳେ ବାସ କରିବାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା। 27 ପର୍ବର 3 ପଦ ତାର 4 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଯାବଜୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ଏଇ ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିଅଛି, ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବା। ଆଉ ତେଣୁ ତାହା ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସର, ଯାହାକୁ ନରକର ବଳ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା? ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ରୋଦନ ବିଳାପ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବେ। ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହେଇକି ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ କିପରି ଆଉ ସେ ଦିନେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ଆଉ ସେ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି। ଆଉ ସେ ଦିନେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସେ ଦର୍ଶନ ସେ ଦେଖିଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କିପରି କଥା କଲେ ପିତରଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଆସି ଯାହା କହିବେ ତଦ୍ୱାରା ତୁମର ସମସ୍ତ ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ବୋଲି। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, କ୍ଳାନ୍ତ ନେଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ମିଳେ, ଆମକୁ ବିଳମ୍ବ ଲାଗେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିରୂପିତ ସମୟରେ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଇ ସେଇ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା କଥା ଯା ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ସେଇ ଲୁକ 1 ପର୍ବରେ ଜିଖରିୟଙ୍କ ହାତକୁ ସେମାନେ ଯାଜକ ଥିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଧୂପ ଜଳିବା ସମୟରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା କହିଲେ। କେତେ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ଜିଖରିୟ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମ ନିବେଦନ ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୟସ ଅନେକ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ଆଉ କିପରି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଜୋହନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା କଥା କହିଲି। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା କହିଲି। ଆଉ ଉପବାସ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ ବିନା ଏହି ପ୍ରକାର ଭୂତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ସେଇ ଆଉ କ'ଣ ନା ନିନିବିରେ ଜୁନସଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ, ମଣିଷ ପଶୁ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ, କିଛି ପିଇବେ ନାହିଁ, ଯଥା ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକ। ଉପବାସରେ ସେମାନେ ସମୟ କାଟିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଘଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଏଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ କହିଲା, 3 ଦିନ 15 ଦିନ ରାତିରେ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ପିଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦି ମାନେ ଶୋଷଣରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଦାସୀମାନେ ସେପରି କରିବୁ। ତାପରେ ମଲେ ମରି ପଛକେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। ଆଉ ସବୁକିଛି ବିଷୟ ବଦଳିଗଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ସେପରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର, ଉପବାସ ଦରକାର, ରୋଦନ ବିଳାପ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଭଗ୍ନାନ୍ତରଣ ମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି, ଚୂର୍ଣ୍ଣମାନ ମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 34 ପର୍ବର 18 ପଦରେ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି। ତେଣୁ ରୋଦନ ବିଳାପ କରି ସେପରି ଆଉ ସେ ହାନ୍ନା କ'ଣ କଲା? ସେ ରୋଦନ କଲା, ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲା। ପ୍ରଭୁ ତା କଥା ଶୁଣିଲେ। ତାର କିପରି ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସବୁ ହେଲା। ହିଜକିୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଯେସା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯାଇ କଲେ, ତୁମେ ମରିବ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଗୃହ ବିଷୟ। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ 15 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ଶେଷରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ରୋଦନ କରନ୍ତୁ, ବିଳାପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେପରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମାନଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
किपरि ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ ରୋଦନ ବିଳାପ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ବାଇବେଲ ପଢିବା ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ଦିବାରାତ୍ରି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଆର୍ ଦେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ସେମାନେ ଯାହା କଲେ ତାହା ସଫଳ ହବ ଲେଖା ହେଉଛି ଗୀତ ସନ୍ଧ୍ୟାକ ପର୍ବରେ ସେମାନେ ଜଳସ୍ରୋତ ନିରୋପିତ ବୃକ୍ଷ ପରି ହେବେ ତାର ପତ୍ର ମଳିନ ହବ ନାହିଁ ସୋ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ ଯାହା କଲେ ତାହା ସଫଳ ହବ ଜିଓ ଏକ ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା ଦିବାରାତ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କର ସେ ଅନୁସାରେ ମାନିବାକୁ କରିବାକୁ ତମେ ଯୋଉଠି ଗଲେ କୁଶଳ ପାଇବ ଆଉ ତୁମେ ତୁମର ପଥ ସଫଳ କରିବ ଭଲରେ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ ପ୍ରାଣ ଲଗେଇକି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ ଅନେକ ସେଥିରେ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଗିର୍ଜା କରୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ଏସବୁ ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଯୁବା ସିଂହ ସେ ଆଉ ସାମସନକୁ ହାବୁଡ଼ି ଗର୍ଜନ କଲା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତା ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସାମସନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ଆଉ ସେ ନିଜେ ସେ ଯୁବା ସିଂହକୁ ଛେଳି ଚାବରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ ତେଣୁ ଲେଖା ହେଉଛି ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆମର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରଭାଷା କୁହନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୁଜବରେ ଶିଥିଳ ନ ହେଇକି ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁନେମିଆର କଥା ଇଲିଶାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବା ଜାଣିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଲୋକ ପବିତ୍ର ଲୋକ ସେ ବାଧ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଲା ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ କହିଲା ତାଙ୍କ ଖାଇବା ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଦେଲା ଗୋଟେ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଥିଲା ଆଉ ସେ କେବେ କିଛି କଥା କହିନି କିଛି ସେ ମାଗିନି ମାତ୍ର ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଇଲିଶା ତାଙ୍କୁ ଏ ଋତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିବ କହିଲେ ସେ ପୁଅ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଲା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତ ଘରକୁ ଯିବେନି ଯେ ଯାଇପାରିବେନି ଗୋଟେ ଦିନ ତାର ପୁଅଟା ମରିଗଲା ଆଉ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ ତ ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସେ ଇଲିଶା ଘରକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ସେ କରିଛି ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦାସ ଦାସୀମାନେ କରୁଥିଲେ କାମ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ସେ ପଠେଇଥାନ୍ତା ସେ ଯେଉଁ କର୍ମିଲ ପର୍ବତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେଠି ରହୁଥିଲେ ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବ ମୁଁ କହିଛି ସୁନେମିଆ କହିଛି କହିକି ମୋ କଥା ରକ୍ଷା କରିବେ ସେ କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସେବା ଯତ୍ନ ନେଉଛି ସେପରି ନାହିଁ ସେ ନିଜେ ଗଲା ତାଙ୍କ ଘରର ଜଣେ ଦାସକୁ ନେଇ ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ସେ ଗଲା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ବିନତି କଲା ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଆସିଲେ ତା ସହିତ ଆଉ ସେ ମଲା ପିଲାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଲିଶା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ହେଇଛି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ପୁଣି ଇଲିଶାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଓ କହିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ ସେ ମରିଗଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ସେ ଋଣ ଆଣିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଜନ ମୋ ପିଲା ଦିଟାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ମୋତେ ସୁଝିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଆଉ ଇଲିଶା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ ଅଛି ତମ ଘରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାତ୍ର ଅଳ୍ପ ତେଲ ଅଛି ସେ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ସବୁ ମାଗିକି ଆଣ ତୁମର ପ୍ରତିବାସ ମାଟିରୁ ଅଳ୍ପ ନାହିଁ ବେଶୀ ଆଣ କହିଲେ ତୁମ ପୁଅ ଆଉ ସହିତ ଘର ଭିତରେ ରୁହ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ତେଲ ଅଛି ସେ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ଢାଳ ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ହବ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଆଉ ସେ ଋଣ ସୁଝିବ ଆଉ ତାପରେ ତମେ ଚଳିବ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଲା କେତେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଆପଣ ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଡାକନ୍ତୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ତେଣୁ ସେଦିନ ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆଉ ସେ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କୁ ପିତୃ ଉପନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ସିମନକୁ ଡକେଇ କାଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ଯାହାକୁ ତାହାକୁ ନାହିଁ ସେ ଆସି ଯୋଉ କଥା କହିବେ ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ସେ ସେପରି କଲେ ପିତର ଆସିଲେ କଥା କହୁ କହୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ
ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ଦେବେ, ଖାଲି ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେ ହବ ତାହା ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି। ମାଗିବା ଭାବେଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସାଧନ କରିବେ, ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷିବେ। ଇହ କାଳରେ 100 ଗୁଣ ପାଇବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ। ଯାହାର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ମୁଁ ଚାଲିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଛି ପରିବାର ସହିତ କଟକରେ, ବାହାରେ କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଧାର କରଜ କିଛି ନାହିଁ, କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେତେକ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ 44 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ପଠେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ এই 44 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟ ଉଣା ପଡ଼ିନାହିଁ ସେଥିରେ। ଏସବୁରେ ମୁଁ କାହାଠାରେ ହାତ ପତାଏ ନାହିଁ, ଧାର କରଜ କରେ ନାହିଁ, ଚାନ୍ଦା ମାଗେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଗେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। କାମ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଯଥାର୍ଥ ଦେଖାଯିବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହବ। ଲେଖା ହଉଛି ଶେଷ କଥା ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ବଳବାନ ହୁଅ, ଆଉ ତ ଦ୍ୱାରା ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ଯୋଉମାନ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତା ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାରରେ, ବାହାରେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ରୋଗୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ପ୍ରয়োଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ଏସବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଟା ଶକ୍ତି ଥିବାକୁ ହବ, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବନି, ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଶକ୍ତି ଥିବାକୁ ହବ। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆରମ୍ଭରୁ ମାଗି ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରି ଚାଲିଛି, ଏମିତି ମୋ ଠାରେ ଶକ୍ତି ରହିବ। ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? এই ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ କହିଛି ମାନତ କରିବା ବିଷୟରେ। ମାନତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 65 ପର୍ବରେ ଆଉ ସେଠି ସେ ତାହା ଲେଖା ହଉଛି। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ସେ ଲେଖା ହଉଛି ହେ ପରମେଶ୍ୱର ସିଓନରେ ପ୍ରଶଂସା ତୁମର ଅପେକ୍ଷା କରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଏକ ପଦରେ ଗୀତ ସଂହିତା 65 ପର୍ବରେ ଏକ ପଦରେ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ସେଦିନ ସେଇ ହାନା ସେ ମାନତ କଲା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, କାନ୍ଦିଲା, ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କଲା, ସେ କ'ଣ ମାନତ କରି କଲା, ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ଯେ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ହାନ୍ନାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ କହି ସେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ନାହିଁ? ପୁଅ ହେଲା, ମାନତ କରିଥିଲା, ସେ ଦେଇଦେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆହୁରି 3 ପୁଅ, ଆହୁରି 2 ଝିଅ ତାର ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଜି ମତେ କି ଆମେ ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନୁ, ମେଡିସିନ କରୁନାହୁଁ। ଏଥିପାଇଁ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। କିଛି ବି ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉନାହିଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ଏ ବାଟରେ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ନା ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମାନତ କରେ। ଆଉ ଏପରିକି ଦାଉଦ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ କଲେ ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ମୋର ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ସେଇଟା ମୋତେ ଛୁଇଁଲା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ହଉ ପଛକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋର ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ କିଛି ମାନତ ଥିବ। ବର୍ଷର 365 ଦିନ, 364 ଦିନ ହବ ନାହିଁ, 365 ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ମୋର କିଛି ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମୋର ମାନତ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମୁଁ ତା ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଏ ମାସ ପାଇଁ ଏତିକି, ସେଟା ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଦଶମାଂଶ ତ ଅଲଗା କଥା, ଦଶମାଂଶ ତ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନେକ ଉତ୍ସାହିତ ଏବେ କହିକି ମୁଁ କରି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଦାନ କର, ଦାନ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଲୋକ ନିକଟରେ ମୋ ହାତ ପତାଏ ନାହିଁ। ଦୋକାନ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମୋ ଧାର କରଜ ନାହିଁ, କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେମିତି ହେବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଲେଖା ହଉଛି where there is no vision the people perish। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ତାହା ହିଁ ମୁଁ କଲି।
ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ମତେ ତୁମର ଦର୍ଶନ ଦରକାର। ଆଉ ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଧନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, କଥା କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆଉ ସେ ଦୂତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସବୁ କହିଲେ, ସେ ଜିଖରିୟଙ୍କୁ, ସେ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲେ। ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ, ମୋଶାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ। ଆଉ କେତେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଲା। ପାପରୁ ଫେରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି ଯେରେମିୟା 5:25 ଆଉ ସେ କଣ ଲେଖା ହଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ତ ହବ ନାହିଁ, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ। ତେଣୁ ପାପରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରନ୍ତୁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଫେରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କଥା କହିଲି ମୁଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଷୟ ଥିଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବେ। 10-12ଟି କଥା ତ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କିପରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଆଉ କେହି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେପରି ଲେଖା ହେଲା, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ, ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗରେ ଆଉ ସେ କିପରି ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ରୂପ ଘଟିବ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଗୀତ ସଂହିତା 73 ପର୍ବର 28 ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ମୋହର ମଙ୍ଗଳ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା শাবারি আল্লাহ রাবা, উদাবান্দা আল্লাহ রাবানি খারাবান্দা আল্লাহ রাবানা বারাবা, উদারাবানি খারাবা শাবারি আল্লাহ রাবানি খারাবান্দা আল্লাহ রাবানা দারাবান্দা আল্লাহ রাবা। প্রভু ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ମାତ୍ର ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା କେବଳ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ, ତାହା ତଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବଳ ନିଜକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବୁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରୁ କେବଳ ଶ୍ରୋତା ନୁହେଁ, ତୋର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ଯଦି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ବି ହଉ, 30 ଗୁଣ ହେଲେ ସେଇ 30 ଗୁଣରେ ପାଇବୁ, 60 ଗୁଣ ହେଲେ 60 ଗୁଣରେ, 100 ଗୁଣରେ ହେଲେ 100 ଗୁଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବୁ। ଇଦାରାବାନି ଖାରାବା ସେବା ରୁଦା ବାରାବାର ବତ୍ରମାନେ କାରବନ୍ଦାଲ, ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ ମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ସଂକଟ, ବିପଦ, ସମସ୍ୟା, ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟୁ, ତୁମେ ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତୁମେ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଇକି ରହିବ। ତୁମେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବ ତାପରେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକର ସଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଆହୁରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା ହେବ। ଉଦାରାବା শাবারি ଖାଲାରାବାନି ଆଦାରାବାନା ଖାରାବା, ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମର ଖଣ୍ଡବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରାଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ମୋର ଜୀବନେ ତୁମ ବନ୍ଦନା ପାଇ ବସିଅଛି ଚାହିଁ ଚାହିଁ। ମୋର ଜୀବନେ ତୁମ ବନ୍ଦନା ପାଇ ବସିଅଛି ଚାହିଁ ଚାହିଁ। ତୁମରି ସେ ପ୍ରେମ ପାନ କରାও, ତୁମରି ସେ ପ୍ରେମ ପାନ କରାও। আকণ্ঠে জীবিপি মোর জীবনে তুম বন্দনা পাই বসিଅছি চাহি চাহি। মোর জীবনে তুম বন্দনা পাই বসিଅছি চাহি চাহি। পিতা ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମେନ୍।